Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Safitri, NIM 2121030. Baiklah, pada video ini saya akan menjawab soal UTS yang nomor 4 atau membacakan kembali apa yang sudah saya buat. Baik, yang pertama yaitu hukum bacaan nun mati. Yang pertama itu ada idgham bi gunnah. Terdapat dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang kedua yaitu iqlab, terdapat di dalam surat Al-Humazah ayat 4. Alla la yumbadzanna fil hutamah. Yang ketiga ikfa, yaitu terdapat dalam surat Al-Qadar ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Yang keempat izhar, yaitu terdapat di dalam surat Al-Quraisy ayat 4. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang kelima yaitu idgham bila gunnah, terdapat di dalam surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu hukum bacaan mim mati. Yang pertama ikfa syafawi, terdapat di dalam surat Al-Fil ayat 4. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang kedua idgham mimi, terdapat di dalam surat Al-Humazah ayat 8. Innaha alaihim muqsadah. Yang ketiga yaitu izhar syafawi, terdapat di dalam surat Al-Quraisy ayat 2. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Selanjutnya yaitu gunnah musyaddah, nun bertasydid dan mim bertasydid. Yang pertama nun bertasydid terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 12. Ala innahum humul mufsidun. Yang kedua yaitu mim bertasydid terdapat di dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 31. Wa ammal ladzina kafaru. Selanjutnya macam-macam mat. Yang pertama mat tabi'i, terdapat di dalam surat Al-Fatihah ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua mat far'i. Mat far'i itu terbagi beberapa macam, yaitu yang pertama terdiri dari mat wajib mutasil, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang kedua yaitu mad jaiz munfasil, terdapat di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang ketiga mad arid li sukun, terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 88. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Yang keempat mad lin, terdapat dalam Quran surat Quraisy ayat 4. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang kelima yaitu mad iwad, terdapat di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 3. Makifina fihi abada.
Kalau berhenti itu dibaca abada, atau kalau wakaf itu dibaca abada. Kan tetapi yang aslinya itu bacanya makithina fihi abadan. Yang keenam yaitu mad badal. Mad badal terdapat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 43. Fastamsiku billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Yang ketujuh yaitu mad lazim kilmi mukhaffaf atau mukhaffaf kilmi. Al-ana wa qad kuntum, atau al-ana wa qad asait. Yang kedelapan itu mad lazim musaqqal kilmi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kesembilan mad lazim harfi mukhaffaf terdapat dalam surat Yasin ayat 1. Yasin. Yang ke-10 mad lazim musaqqal harfi atau harfi musaqqal terdapat di dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 1. Alif lam mim. Begitu juga dengan mad lazim harfi musyabba terdapat dalam surat Quran surah Al-Baqarah ayat 1. Alif lam mim. Yang ke-12 yaitu mad silah qasirah terdapat dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 9. Fa ummuhu hawiyah. Yang ke-13 mad silah tawilah yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Fajr ayat 26. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Yang ke-14 mad tamkin terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 80. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Yang ke-15 yaitu mad farqi terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 59. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Shadaqallahul azim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.